बरें दुर्गा, आयज ऑल पार्टी मिटींग आशिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिशनान. सो कितें डिस्कशन तुमच्या वाटेनच्यान जालें तुमच्या वाटेन? पळयात, आज स्टेट इलेक्शन कमिशन मिटींग कॉल ही एक्चुअली पयलीं करूंक जाय आशिल्ली. इलेक्शन डिक्लेअर करच्या पयलीं जशें तरेन CEO ऑफिस सदांच करता वेन इट कम्स टू जनरल असेंब्ली. कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस आसता, एक पॉलिटिकल पार्टी कडेन इंटरेक्शन जाता पयलीं, आनी खंय कशें कितें करपा सगळें ठरोवचें पडटा. पूण हांगा इलेक्शन डिक्लेअर जातकच आज मिटींग आहा पयल्या सकाळीं 10 डिक्लेअर करतकच. सो हातून जर एक तूं पळय जाल्यार 1 तारखेर नॉमिनेशन स्टार्ट जाता, सोंपता 11 तारखेक विड्रॉवल, म्हळ्यार 11 तारखेक लिस्ट लागतली. कॅम्पेन सोंपता 18 तारखेक 8 वरांचेर. कितले दीस मेळ्ळे? 7 दीस. आतां एक्ट कितें म्हणटा की मिनिमम ऑफ 7 डेज. सो ते उतरांनी खेळटात. आमी हे मिटिंगेन रेज केले, एक्टान आसा मिनिमम. सो इट कॅन बी अबाव 7 डेज. म्हळ्यार जाता तितलोच ऑपोजिशनाक दामप. हो एक हांगा अशें एक षडयंत्र चल्लां काय हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. कारण 7 दिसान खंयच कॅम्पेन कॅन्डिडेट सगळ्या पंचायती कवर करूं शकना. एक जिल्हा पंचायतीच्या सिटान मिनिमम 5 पंचायती आसा. 5. सो 7 दिसान तो कसो करतलो? ताका धांवती बेट करची पडटली. म्हळ्यार धांवन कॉर्नर मिटिंग्यो घेवन किंवा वाड्याचेर मिटिंग घेवन मिटिंग्स लावच्यो पडटल्यो. तातूंत नॉमिनेशन्स आसा सायड बाय सायड. सो हाव वील अ कॅन्डिडेट मूव ऑन टू द फील्ड? सो हो एक व्हडलो प्रश्न वीच वी ब्रॉट टू देअर नोटीस, बट दे डिडंट हॅव दे शोड अस द एक्ट की मिनिमम 7 डेज बिटवीन दॅट हातून कितें द विड्रॉवल आनी हे. सो दे आर प्लेइंग विथ द वर्ड्स. तांकां कशें तो ऑप्शन मेळ्ळा लूपहोल. सो तो लूपहोल घेवन ते करतात. नाव एज अ ओपोजिशन, युनायटेड ओपोजिशन वील हॅव टू फायट दीस आउट. झगडचें पडटलें. आनी एक बरें जालें की आमचे जे थोडे कॅन्डिडेट्स आमी शॉर्टलिस्ट केल्ले थोडे कॉन्स्टिट्युन्सीनी जंय आमी करपाचें ठरयल्लें, थंय आमचे कॅन्डिडेट ऑलरेडी फिल्डार आसात. 2 पंचायत्यो जाल्यो आनी 3 आमच्यो पब्लीक मिटिंग्स जाल्यो. पयले तुमी पयले आसले खोर्ले जाली, काल दिवाडे जाली, एक्सलंट पब्लीक मिटींग. आतां वर्कर्स मिटींग आमची आसा मयांत. हांव थंय वता आतां. आमचो प्रेसिडेंट बाब विजय सरदेसाय आतां ही इज एड्रेसिंग अ वेरी बिग पब्लीक मिटींग एट गांवडोंगरी पंचायत इन द इवनिंग टुडे एट 7 o'clock. सो आमी वी आर ऑन द फील्ड. Also they are also, I think they have directed their candidates unofficially, and they are also on the field. So no doubt we will give we'll fight it out well. एकवटान रावन झगडून बीजेपीक कशें तरेन डिफीट करप आनी एटलिस्ट बरे तरेन जिल्ला हाडप आनी परफॉर्मन्स दॅन द बेटर दॅन द लास्ट टायम. आनी आमचे पार्टीक तर वी आर कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टायम. दीज आवर डेब्यू इलेक्शन. आनी इतिहास जर पळय जाल्यार असेंब्ली जेन्ना आमी डेब्यू केल्लो, वी हॅड कंटेस्टेड 4-1-3. So this time also we are focusing on a strike rate, and we will see that we will strike with more than 60% strike rate. म्हणजे फायनल लिस्ट केन्ना येतले? कारण जरी तुम्ही म्हणटा अलायन्स म्हणटा तरी ते अजून क्लियर जावना चित्र. ना क्लियर जाला, आमच्या भितर जाला. आमचे हे ऑलरेडी फिल्डार आसात. आमचे मॅनिफेस्टो छापून तुम्ही पळयला असेल, तुमकां फोटोग्राफ्स येता. आमचे पंचायत्यो सोंपल्या कॅन्डिडेटांच्यो. आनी इट इज नॉट दॅट वी आर कंटेस्टिंग एवरीवेअर. वी आर कंटेस्टिंग एट स्पेसिफिक प्लेसीस where we can unitedly defeat the BJP and win those seats. आणि आमी अशें जाग्यार करतात खंय तूं जर आमचें लिस्ट पळय जाल्यार टेंटेटिव्ह जाल्यार फाटले 2 इलेक्शन 15 आनी 20, 2015 आनी 2020 BJP have won those seats for last 3 terms, 10, 15 आनी 20 with a margin of 3,000 votes. So it's a bigger risk than what we are taking to fight out them. So and we will see that we have every elections आमी serious घेतात, and we will see that Vijay Sardesai will also travel to all those constituencies where we will contesting, and also we will campaign once officially that seats are announced with our alliance partner also. We will campaign there also for their candidates, and we will see that we will put a united brave front and we will defeat the BJP in the LP polls. तुम्ही जे बॅनर आणि पॅम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करता ताजेर बा कितें रेस्ट्रिक्शन्स आहा? ना, काय रिस्ट्रिक्शन्स ना. आता एकूच आमी तांकां विचारिल्लें एक म्हणल्यार काल आमकां फोन कॉल्स आयले. तुमी व्हिडिओ पळयला आसतले बाबा विजय सरदेसाचे आज की खोर्ले दिवाडे ताणें काल भाशण दिलें की आमची बॅनरां पिनल्यार आपूण उगी रावचो ना म्हणून. आतां एक अशें चालू जाला की इंटिमेट करपाक सुरवात जाल्या. स्थानीक आमदार म्हणात किंवा रुलींग पार्टीचे लोक ओपोजिशन कॅन्डिडेटाक धमक्यो दिवप किंवा ओपोजिशना बरोबर कोण भोंवता तांकां धमकी, हें सगळें सुरू जालां. सो वी हॅव कॅटेगॉरिकली टोल्ड ऑन रिकॉर्ड टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की यू कायंडली डायरेक्ट द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स अँड स्पेशली द पुलीस की नॉट टू इंडल्ज and in conniving with the ruling party. And अशें जर जालें जाल्यार we will not keep quiet. We will take you to the each and every forum, and we will act on those officers or police who will try to कोणी try जर करीत to become the agents of the ruling party.
नोटा ऑप्शन आहा फावट ते आसूंक जाय न्ही ते आसतलेच न्ही दॅट यू आस्क द स्टेट इलेक्शन कमिशन दॅट डजंट कम इन माय पर्व्यू. मातशें लेट पावलो पूण आमचे रेप्रेझेंट केल्ले आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट तसोच डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आमचो विरेन शिरोडकर आनी आमचो GPCC जनरल बाब सावियो डिसोजा. सो म्हाका तेणी आतांच ब्रीफ केलां तशेंच आय एग्री वीथ वॉट दुर्गादास कामत एस सेड जे आफ्टर 11th काबार जाता. सो यू हार्डली गेट 7 days वीच इज रॉंग. 7 दिसान जे सांगलां ताणें लायक माय कॉन्स्टिट्युएन्सी गॉट 4 पंचायत मागीर तशें बेनावली हेज 5 पंचायत. So it is physically not possible to go door to door within 7 days. कित्याक एक पंचायतीचे 11 वॉर्ड आसता तशें 9 आसता 7य आसता. सो इट इज नॉट पॉसिबल 7 दिसान कावर करपाक डोर टू डोर. हांव नको हे गव्हर्मेंटाचे हे फ्री फेअर इलेक्शन कितें काय. सी यू शूड अ कॅन्डिडेट शूड गेट एटलिस्ट 15 days तरी मेळपाक जाय. You can't do it. This is only half the constituency. आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता 1 म्हयनोभर. आतां नाव टू डू दीस 4-5 पंचायत आय डोंट थिंक इट इज फेअर फॉर द कॅन्डिडेट्स. सो आमी निशेध करतात अशें आमचे गोवा फॉर द पार्टनर्स फ्री पोल अलायन्स पार्टनर थंय म्हाका दिसता ताणें ऑब्जेक्शन रेज केलां. पूण लेट्स सी वी वील गिव अ गुड फायट फॉर द BJP. एज अ युनायटेड ऑपोजिशन वी वील 100% गिव अ गुड फायट. As the provision, as the election commission said, only the 7 days only was there. But Act पे क्या है? Act is says that minimum 7 days. So he's played with the words. That loophole they have got. Maybe आता instruction आसा वयल्यान तांकां ना that you know better. Because government ruling party will use all its government machinery to rig the elections. But as we will also put up a fight. We will see that they don't get a cakewalk, and we will see that 7 दीस जाल्यार 7 दिसान लोकांकडे पावून सरकार जे तरेन अन्याय करता अत्याचार करता लोकांकडे पटून दिवन ग्रासरूट डेमोक्रेसी कशी काबार करूंक सोदता हे आमी दाखोवन दितले. कारण ग्रासरूट डेमोक्रेसी जर जिती कोणें दवरली देशान हाज्या पयलीं जाल्यार ती आमच्या अलायन्स पार्टनर काँग्रेस पार्टीन जो ग्रासरूट लेवलाचेर लोकांक हक्क दिलो. पंचायती राज हे हाडलो, पंचायती राज सिस्टम हाडली. हे कोणें दिले? हे आमच्या एलाय काँग्रेस पार्टीन केल्ले. आनी आज एकंदरीत सारके पॉलिटिकल पावर्स यूज करून एक इन्स्टिट्युशनां काबार करीत आयल्यात. सो हांगाय तो आसूं शकता मोटीव. कारण आनी एक हाज्या करूच आमी आमचे कॅन्डिडेट्स जे आशिल्ले थोडे जे आमी घालतात आमी तांकां लावन आमकां फिल्डार घाल्ले. वी हॅड दीस फियर ओनली दॅट कॅन्डिडेट्स वील नॉट बी एबल टू रीच. एंड वी कॅन प्राउडली से दॅट आवर कॅन्डिडेट्स हॅव एटलीस्ट कंप्लीटेड 2 पंचायत एज ऑफ नाव टील डेट. And they are constituency change केला last moment they change their Raya constituency. So this raises serious doubts. Now anyways they have declared, we will also play now. one more united party is not with you. RG. RG is not with you today. See, I cannot comment for others. I can comment. I am there here with our pre-poll ally. आमचो pre-poll ally Congress party from since 2022 elections. Much before that, we have stood rock solid during 22 elections. 24 Lok Sabha we have campaigned together. Savio, we or our party president Vijay Sardesai, the leader of opposition, Congress president Baba Amit Patkar, Captain Virat, all have campaigned rock solid during the 24 elections. We have seen the results and we are here together. A few days we have seen all the united parties were coming together. Yeah. So for the ZP election, now suddenly what happened? No, I think Congress party is talking to those guys also who had come there, and we are talking. Anyways, we are the pre-poll ally. They are talking to them also. Let's see what it comes, how it comes, how the things come out. That they will decide. ओके थँक्यू. Thank you. सगळ्यान पयलीं हें इलेक्शन घाई गडबडीन आनी मोदीक सांबाळून डिक्लेअर केलां. कित्याक म्हणटा हांव हें? कारण ग्रामपंचायतीन विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन GPDP जाका आमी म्हणटा तो 19 डिसेंबराक ग्रामसभेक एप्रूव करपाचो आसता. आनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लॅन. हो प्लॅन जर एप्रूव जावना न्ही जाल्यार वर्सभर पंचायत कांयच कामां करपाक शकना. कारण हो प्लॅन अपलोड करचो पडटा सेंट्रलाच्या वेबसायटीचेर, जाल्यार तुमकां 15 फायनान्साचे पयशे वापरपाक मेळटा. आतां 20 तारखेक इलेक्शन आनी 19 तारखेक ग्रामसभा जाका तो प्लॅन एप्रूव जावपाक जाय. हें कशें जावपाक शकता? तो सायलंट पिरियड आसतलो. तेंच आमी तांकां आतां विचारलें तुमी इलेक्शन डिक्लेअर करता आसतना ह्यो गजाली लक्षांत दवरपाक न्ही. तेणें सांगलें की आमी पंचायतीक आतां हेजे बाबतींत बरयतले आनी आमी तेजे कडल्यान क्लॅरिफिकेशन घेतलें म्हणून. पूण क्लॅरिफिकेशन घेतलें कशें?
हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल 19 डिसेंबराची ग्रामसभा ही जावपाकूच जाय, जेका सरपंच प्रिसायड करपाक शकना कोड लागलेल्या कारणान. आतां थंय झेडपी येवपाक शकता न्ही, कॉन्स्टिट्युशनल रायट तेगेलो ग्रामसभेक येवपाक आनी उलोवपाक. जाल्यार सायलंट पिरियड आसतना झेडपी थंय येवन जर उलयलो, कोण ताका आडोवपाक शकता? कोणूच आडोवपाक शकना. 19 डिसेंबराक फ्लॅग होस्टींग आसतलें. टिचर्स हे त्या दिसा तांकां सगळें मटेरियल डिस्ट्रिब्यूट करतले, कारण तांकां एक दीस पयलीं वचचें पडटा. सो ते फ्लॅग होस्टिंगाक वतले काय ते मटेरियल कलेक्ट करपाक वतले? BLO मेळपाना, बुथा भायर BLO जो बसतलो तो मेळपाना. ताजे खातीर कितें सेपरेट प्रोविजन केला काय म्हणून, पण आमी आतां हेजेर वर्कआवट. हें इलेक्शन खूब घाई गडबडीन आनी काल मोदीक गोंयान हाडून तें इलेक्शन एक्सपेंडिचरान पडचें न्ही BJPच्या म्हणून हें इलेक्शन डिले केलां. आनी हें डिले करून आतां अशा जाग्याचेर हाडलां जंय 7 दिसाचो सुद्दां चड दिसाचो आमकां पिरियड मेळना. ते म्हणटा की मिनिमम एटलिस्ट 7 days कॅम्पेन पिरियड मेळपा जाय म्हणून. मिनिमम 7 आसपा जाय म्हटलां, पूण मॅक्झिमम चड मेळपा जाय न्ही. आतां तुमी इलेक्शन डिले केलें हेजे थापड तुमी कॅन्डिडेटांचे तकलेर मारनाका न्ही. इलेक्शन घेवपाक खूब टायम आशिल्लो. आतां हें गडबडीन इलेक्शन डिक्लेअर करून सगळ्यांकूच त्रास जातले, कारण आजून कांयच जाग्यार ना, फ्लायींग स्क्वॉड जाग्यार ना. आमी जर सोशल मिडियाचेर कितें जर आतां प्रेसांकूच जर आमी कितेंय जर एक व्हिडिओ जर सर्क्युलेट करपाक दिता जाल्यार तो स्क्रुटिनी कोण करतलो? हाजी अजून मेकॅनिझम धरूं ना. अश्यो कितल्योश्योच गजाली पेंडींग आसा आनी त्या गडबडीन हें इलेक्शन डिक्लेअर केलां. तें सारकें जातलें काय ना हेजेरूच डावट येवपाक लागला. बट आमी फूल कॉपरेशन दिता, कारण इलेक्शन हें जावपाकूच जाय आनी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शनाक सदांच तयार आसता. पूण तरी पसून नेक्स्ट टायम आमची मागणी आसा की हें इलेक्शन बरेंच पयलीं घेवचें, अशें सामकें अंत्या टायमार रावचें न्ही, जेणे करून GPDP आसा तो सगळ्यांचो बरे तरेन पास जावपाक शकतलो. थँक्यू. केल्ले म्हणल्यार ते आमचे जे कॅम्पेनींग जाता, जेन्ना फॉर एग्जाम्पल मिटिंग्स घेता, नाजाल्यार जे लावड स्पिकर हे करता, नाजाल्यार बॅनर्स लायता, ते मिटिंगेक प्रॉब्लम्स कितें जाता की आमकां सिंगल विंडो क्लियरन्स मेळना. जर मिटिंगेक जर कलेक्टराक जर अप्लाय करतले जाल्यार तुका पुलिसे कडेन वयचें पडटा, ट्रॅफिक कडेन वयचें पडटा, डेप्युटी कलेक्टर वयचें. सो ते तेणी नोंद केला आनी एक सिंगल विंडो क्लियरन्स दिता सांगला फॉर कॅम्पेनींग. आनी हेवूय सांगलें आमी तिका की जे दीस आमकां मेळटा फ्रॉम 11 तारीख नॉमिनेशन लास्ट डे आसा विड्रॉल करपाचो. सो 11 तारीख ते 18 तारीख सोंपता की 2 दीस पयलीं सोंपोवचें पडटा. सो 9 दीस सुमार आमकां मेळटा. तो तेणी मागीर प्रोविजन दाखयलें की मिनिमम 7 दीस दिवपाक जाय. सो मिनिममूच ते 2 दीस एक्स्ट्रा दिला. सो खंय ना खंय तरी टायम मातसो चड जावपाक जाय आसलो, कित्याक 1 तारखेक आमी फॉर्म जर भरले आनी तितले आमकां कॅम्पेन करूंक मेळना. सो विड्रॉल हे स्क्रुटीन जावचो म्हणून 11 तारीख पण रावचें पडटा. सो टायम आमकां 9 जे आमी कॅम्पेन आसा डोर टू डोर ते ताका सांगलें की मातसो टायम आमकां जर दिता जाल्यार चड दिवपाक जाय आसलो. ते म्हणपाक ना, ते प्रोविजन कशें आहा की मिनिमम 7 दीस दिवपाक जाय. तो आमी तुमकां मिनिममचे 2 दीस चड दिला. मागीर आमी ते सिनियर सिटीजनाचे कशें जातले वोटिंग्स, म्हणजे डिजेबल्स आहा वोटिंग्स ते सजेशन दिले तांकां. लास्ट इलेक्शनाक कितें आसलें, घरा येवन वोटींग मारपाचें ते प्रोविजन आसलें. तो ह्या इलेक्शनाक ते प्रोविजन ना. आनी तेणी हेवूय सांगलां की नोटा जे आसा ते ह्या इलेक्शनाक नोटा येना. मागीर बॅलट पेपर जो आसा तो बॅलट पेपराचेर EVM मशिनाचेर जावचे ना इलेक्शन्स. आनी जे BLO ड्युटी ऑलरेडी ड्युटीज SIRाक आसा ते नॉर्मली कितें एक बुथाच्या भायर बसतले आनी ते गायड करतले. ते BLOची तांकां मेळची ना. आनी जे ROs आनी AROs आसा नॉर्मली डेप्युटी कलेक्टर आसतले, मामलेदार आसतले, तेवूय ना. आतां तेंच्यांनी जे BDO आसा आनी DOP आसा तांकां ROs आनी AROs केला. आनी अशें ब्लॉक वायज तेंच्यांनी ते सगळें केल्लें आसा. आनी अशें आमी सजेशन दिल्लें की कॅम्पेन जे आसा थोड्या पार्टीन ऑलरेडी आतां बॅनर्स लायलेले आसा, बन्नाट बॅनर्स लायलेले आसा. तेगेर आमी ऑब्जेक्शन्स केले की जर आमकां फुडें कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावन बॅनर्स मारपाक मेळना जाल्यार आतां तुमी बॅनर्स कित्याक मेळटा? कित्याक तेंच्यानी सांगलें एकूच बॅनर मारूंक मेळटा, तो म्हणल्यार गाडयेर आनी तुज्या ऑफिसाच्या भायर. बाकीच्या पार्टीन ऑलरेडी बॅनर्स तशें लायला, ते तेंच्यांनी सांगलां की फ्लायिंग स्क्वॉडाक घेवन ते काडटले. अशें आमी सजेशन दिल्लें आहा. तुम्ही जेन्ना हें सजेशन दिलें, तुमच्या अलायन्सान मेन आमी पळयता गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसता, तेंचे बॅनर खूब कडेन आहा. सो तेज्या बाबतीन तुमी अशें कितें म्हणलें? ना तशें ना, आमी तांकां विचारलें कित्याक जे आमकां गायडलायन दिल्या तेंच्यांनी कितें सांगलेलें की एकूच बॅनर्स लावपाक मेळटा. सो आमी तांकां विचारलें एकूच लावंक मेळटा जाल्यार फुडें आमकां आनीक पॉसिबल आसा लावपाक. म्हणटा लावपाक ना, पब्लिकली लावपाक तुमकां बॅनर्स मेळची ना. फ्लॅगूच एकूच लावंक मेळटलो आनी थोडे एकूच बॅनर गाडयेक आनी तो म्हणपाक ऑफिसाक बॅनर मेळटलो. सो आमची जी कॅम्पेन आहा ती सगळी डोर टू डोरूच करतली, नाल्यार सोशल मिडियाचेरूच करतली. अशें आमकां इतल्याच लिमिटेड टायमान तुमचे सुद्दां थोड्यांनी लायल्या बॅनर्स लायला. मात आमी ऑलरेडी ते काडपाक लायला आनी तांकांय सांगलां की जे जेन्ना कोड लागतले आमी डोर
डोर टू डोर ऑलरेडी स्टार्ट केल्ली ती आमी आयज होल्ड केला आनी फाल्यां आमी होल्ड करतले कित्याक आमचे आतां न्यू पॅम्पलेट्स वीथ जे रिक्वायरमेंट SOPs आहा नंबर ऑफ क्वॉन्टिटीज नंबर ऑफ प्रिंटर नेम ऑफ प्रिंटर ते घालचे पडटा ते येतकीर आमी कॅन्डिडेट्स कोण ते घालतले एलायन्स कॅन्डिडेट एलायन्साचें नांव घालतले तशें करून डिझायन करून करतले सो ताका मातसो ते 2-3 दिसांनी आमी परत रिस्टार्ट करतले. ओके थँक्यू. आयज तुमकां स्टेट इलेक्शन कमिशनान आपयलें तुमची मिटींग आसली ऑल पार्टी सो कितें डिस्कशन जालें? नाही आतां शेड्यूल आमकां सांगला रिटर्निंग ऑफिसराचें एडमिशन दिला प्रोफॉर्मा जसो फॉर्म A-B आसा तेजो स्पेसिमेन दिला. दीस इज अ रुटीन मिटींग वेर दे हॅव ब्रीफ्ड अस ऑन ऑल ओवर दिस थिंग आनी एक आमचे जे थोडे कन्सर्न्स आशिल्ले लायक थोडेच दीस प्रचाराक आनी ते आमी रेज केले. बाकीचे इन्फॉर्मेशन ते फाल्यां म्हणल्यार आमकां दितले. इलेक्शन प्रोसेस इज कोड आयज सकाळच्यान लागलो कावंटींग म्हणसर चलतलो. प्रचाराक कम दितात एज पर द शेड्यूल इतलेच दीस आसता न्ही. कितको दीस अप्रॉक्सिमेटली अशें खंयच ना न्हू मिनिमम 7 दीस म्हणल्यार दिवचे उणो आसता त्या प्रमाणे 7 दीस तेणी दिला न्हू. दुसरें हय नाजाल्यार ते जनरली कशें आसता 7 दिसां भितर कशें तरी आमी कवर करूंक जाय नाजाल्यार मागीर ते क्रिसमसाक त्रास जाता. क्रिसमस हें आमचें गोंयकाराचें फेस्टिवल न्हू दॅट वी कॅनॉट सो समहाव डेफिनेटली अवर कॅन्डिडेट्स अवर टीम वील कवर करपाक पळयतली ती आनी वी वील ट्राय टू रीच टू ईच अँड एवरी वोटर ऑफ द ZP इलेक्शन्स. थँक्यू.